नमस्कार मैं वृंदावन मेहर कलाकार दर्शकर 7 नंबर अध्याय को आपण स्वागत करुचे। मोर उद्देश्य नुआ नुआ कलाकार मैंने जेन मैंने गाँव में फुटुछन बणर मल्ली बागी यार गाँव में झरी जाऊन से मन को उद्धार करी आपण सामने के आनबार मोर प्रचेषा। तेणु नुआ नुआ कलाकार मन के कलाकार दर्शक संक्षिप्त भाव में सर्ट वीडियो सर्ट इंटरव्यू मध्यम मुझे नहीं करी आसी जस्ट किसी आपण मैंने जानीपारे बोली एंता जड़े कलाकार मोर पाखे अच्छन बौद्ध जिला बाउंसुणी पाखर पलसपाट गाँव नलिन कुमार। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई केंता अछ? भल अच्छे। प्रथमे तो मुझे समस्त को नमस्कार करबी। गीत गावाटा केते वर्ष हलान? गीत गावाटा मोर प्राय मोर छुआ बेलू में गीत गाउछे। आ दर्शक बंधु से देखी नहीं पारन कम देखी पारसन केते वर्ष हलान तुम देखी नहीं पारबार भल से प्राय मोर माने छुआ बेलू इटा मोर टिके टिके देखी पारस? हां छोट बेलू। छोट बेलू। हां अच्छा मैं काना करस गीत गावार छाड़ी करियो आरो अन्य समय रे काना करस? नहीं मोर गीत गाइबार संगे संगे मोर शौक होजे मोर सब माने मेन होजे मोर गीत गाइबार। मोर शौक होजे मोर गीत गाइबार तार छड़ा मोर किछि यार नहीं। आ काना बजा सके गीत गावार संगे संगे? गाइबार संगे कीबोर्ड बजासी। ओ कीबोर्ड हारमोनियम सब बजास? हां कीबोर्ड हारमोनियम बजासी। आ गीत के नहीं करी काना आगामी दिन रे सपना काना रखिछ? गीत के नहीं किना तो स्वप्न तो मोर बहुत अच्छे। स्वप्न तो बहुत अच्छे किंतु स्वप्न काना रखिछ माने भल कंठशिल्पी हेबो कि आगामी दिन रे निशा करबो माने निशा रे तमे बुडी रहबो कि पेशा करी करी भी आके जिमी बोलछो? नहीं मुई भी चाहू जे किछि आके जीवा लागि आर किछि निशा भी भविष्य रे पेशा हे जीवा हेबा धीरे धीरे। धीरे धीरे संगीत गोटे तपस्या है गोटे साधना है। तेरे दर्शक बंधु गीत पदे तांकर मोहर सुनमा तापरे तांकर संग दीपत फेर कथा हमा नलिन भाई। ए तोते बार बार बुझाली लगातार बुझाली नहीं बुझलू मोर पागिली रे प्यार तोर गहरा है जाइछे रे आए जानी पारली रे लाखो वादा करूथिलु गुटे भी नहीं कलु पूरा सा जनम काना निभाबू पहला जन्म थी अधूरा। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आपण मन जानि छन आमे जन्म नहीं छु एकला मरमु भी एकला ए दुनिया रे निजे लड़ू छु एकला निजे लड़बार कथा भी एकला निजर कला भगवान जन दी मां सरस्वती हमर गीतकार प्रोड्यूसर हमर म्यूजिक डायरेक्टर थ्रू से माने गौछन आमे जदि सुजोग देमा हमर बड़पन रहबा हमर ना के समस्त जानी पारबे चर्चा हेबे किंतु मां कर आशीर्वाद रे से माने आके जोछन सर्वे सर्वा तो मां सरस्वती है हमर थ्रू से माने गौछन किंबा तांकर चेहरा आपण मन देखि पारुछन आउ आपण माने दर्शक माने होछन हमर दिल रो सिंहासन रे बसितबा राजा। तेबा नलिन भाई तोर फैमिली रे के अछन? फैमिली रे मोर दादा मोर बड़ दादा जुड़े अछन आर मोर सान भाई रे अच्छे माँ अच्छे बापा अछन भाउजो माने अछन। मैरिज कलो न? मैरिज नहीं करबार ताल। अच्छा मैरिज कले केनता तमर धर्मपत्नी केन रूप रे देखबाली चाहबो केनता स्त्री गुटे तुमके दरकार? आजिकाली तो काना कहमी समस्त को भल सभी भल चाहिए मुई भी भल चाहूँ जे जहाँकि मते स्नेह करुवा मुई भी सेमती चाहूँ जे जाओ हम बहुत धन्यवाद। गाँव रे रहूछ गाँव रे जेहेतु कलाकार रूपे तुम परिचित है तुमके किए जानी नहीं पारबार ये वीडियो माध्यम रे अनेक लोग तुमके चिन्हबे जानबे आ स्टूडियो रे भी आज गुटे गीत गायलो फर्स्ट टाइम आसी करी तो जिते बेले तुमके लोक नहीं जानबार आ तुम भावुच मत लोक चिन्हन मोर गीत देखन एंता गोटे भावना आसी से जानुन मत नहीं जानबार तो तुम मन भितर काना दुगनी लगे मुई भी कलाकार है कि मत के लोग जानी नहीं पारबार एंता किसी फील आसी कि मन भितर अनुभव कर सके फील आइले तो सेटा तो कहा के नहीं कही हुए बाकी काना होचे सेटा पब्लिक मान ऊपर सब डिपेंड करूचे। दर्शक माने होजन हमर सब किछि दर्शक माने हमर भगवान दर्शक माने जा चाहिए ताना है। तबे आउ गोटे गीत सुनमा टिके आ गोटे भल गीत निश्चय भाव रे गाबी गोटे उड़िया गाना टे गाई देमी। ठीक अछि ठीक अछि। जो झिया पाई गाउछि ए गीत ताकू मु पाइले नाहे मो भल पाइबा पाप जदि हुए से पाप करिछि मुहे जो झिया पाई
ଗାଉଛି ଏ ଗୀତ ତାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପାପ ଯଦି ହୁଏ ସେ ପାପ କରିଛି ମୁଇଁ ହୋ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ କେତେ ଦର୍ଦିଲା ଭଏସ୍ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ ତେବେ ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମହକୁଥିବା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଲା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କର ଶିଖିଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଳାକାରମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଗାଁରେ ଝରି ଯାଉଛନ୍ ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଠାନ୍କେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ତାଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକେ ଆଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନୁଛନ୍ ବି ତ ନଳିନ ଭାଇ ତ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯାଉଛ ଆଉଛ ଗୀତ ଗାଉଛ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଗଲାବେଳେ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଆଇଲ ତୁମର ପରିବାରରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିର କାଣା ମାନେ ଫିଲ୍ କାଣା ଆସିଲା ମାନେ କାଣା ସେମାନେ କାଣା କହିଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିମି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଆସିଛେ ବେଶୀ ଲୋକ ବି ନାଇଁ ଜାନି ବାକି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜାନିଛେ ସୁଶାନ୍ତ ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ସବୁଥିରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରସି ଇଥର ସେ ଟିକେ ଆସି ନାଇଁ ପାରିଲା କାହିଁ ଲାଗି ବୋଲେ କାଲକେ ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ ହଉଛି ଜାନିଛନ୍ ସମସ୍ତେ କାଲକେ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ସେଟା ସେଥିରେ ଟିକେ ରହି ପଡ଼ିଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ ବୋଲିକିନା ଟିକେ ଅଲଗା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭାଇଠାକୁ ଧରିକି ଆସିଛେ ଆଉ ଘରେ କାଣା କରସ ତମେ ଘରେ ଥିଲେ ମୋର ପେସା କିବୋର୍ଡ ଫିବୋର୍ଡ ବଜା ବୁଜି କରସି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପତ୍ର ବୋଲେ ହେନ୍ତା କରସି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନ ଚଲାସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି କରି 2 ପଇସା କମାଉଛ 2 ପଇସା କମାସି ସେଠି ତମେ ନିଜର ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ କରସି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୀତ ଯେନ୍ ଗାଇଲା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାଣା ଫିଲ୍ କଲ କାଣା ଅନୁଭବ କଲ ଗୀତ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଗୀତ ଗାଇନା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଘରକେ ଗଲା ପରେ তোমার পরিবার भी खुशी हेबे মতে পরিবার भी দেখলে বহুত খুশি হেবে আর তো হ্যাঁ কহ আর মুই भी চাহিছি আমার পরিবার মতে যেহেতু ফার্স্ট টাইম স্টুডিও দেখিনা সেমানে भी बहुत खुशी মুই भी बहुत खुशी আছে জয় বহুত ধন্যবাদ ଆଉ କଳାକାର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରଖି ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇକରି ଆମେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଆସୁ ଆଜ୍ଞା ତ ନଳିନ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ କଳାକାର ଜୀବନରେ ତମେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ପଡ଼ସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ପାଦରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ପଡ଼ସି ଆଜ୍ଞା 22ଟା ପାହାଚ ଚଳିଲେ ଯେନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରସୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା କଳାକାରମାନଙ୍କର ବି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ପାହାଚ ଅଛି ହଁ ଅଛି ଅଛି ତ ତମ ଜୀବନରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘଟଣା କହ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଯେନ୍ତାକି ତମର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଆସିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ତ ପହିଲା କହିମି ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଆସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ଥାଇ ଆର୍ ମୁଇଁ ଭାବି ନାଇଁ ଥାଇ କି ମୁଇଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସିକିନା ଗାଇ ପାରମି କି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସିକିନା ମୁଇଁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରମି ବୋଲି ମୁଇଁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଯାଉଥିଲି ଯେ କେମିତି ଗାଇମି କେମିତି କାଣା କରମି କାଣା ହେବା ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଉଛେ ଟିକେ କେନେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇ ପାରବା କି ଗାଇ ପାରିବି କି ନାଇଁ ଗାଇ ପାରିବି ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ କହ ଫିର୍ ବି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବାର ଗୀତ ଗାଇବାର୍ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ ତମେ ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇଲ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିଲ ଗୀତ କେନ୍ତା କୁହାଯାଏସି କାଣା କେନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯିବାର ପଡ଼୍ସି ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ଗାଁରେ ରହିଯାଉଛନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ନା ପରେ ବି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବ ମୁଇଁ କହିମି କି ସେମାନେ କିଛି ଭୟ କରବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ଗାଇ ଚାଲୁଥାଉନ୍ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାକେ ନେଇକିନା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସାଧନା କରବାର ଦରକାର ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖବାର କଥା আর গাইবার প্রতি সেমানে ধ্যান দেবার আছে তো পরিশেষরে আর গোটে গীত শুনমা তারপরে ভিডিও ক্লোজ করমা আজ্ঞা সম্বলপুরী গোটে ভজনটা গাই দেমি ঠিক আছে হে মোর জীব গলা বেলে শুন গো মা তোর দয়া ঠিকে করবু হে মোর জীব গলা বেলে শুন গো মা তোর দয়া ঠিকে করবু
মলা মলা বলি দুই ঘড়ি কাঁদবে মশার ঘাটু পলে আইবে মলা মলা বলি দুই ঘড়ি কাঁদবে মশার ঘাটু পলে আইবে সেতেবেলে তো কুলে জাগাটিকে দেবু গৌমা তোর পুও বলি রখবু জাগাটিকে দেবু গৌমা তোর পুও বলি রখবু। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भयस अच्छे माँ आशीर्वाद रहू सब बेले भगवान को आम श्रेय देमु कारण आम जन्म भी उपरवाला दीचे कर्म भी उपरवाला दीचे मृत्यु भी उपरवाला देवा सबू उपरवाला हाथे अच्छे भगवान कर हाथे अच्छे आमर हाथे किसी दिन आम खाली कंडई आम पुतुला आम अभिनय करुचु मंचरे किंतु आमर निर्देशक आम डायरेक्टर होचन भगवान। तो जा हो तुम जेन आशा रखिच नलिन भाई जेन विश्वास अच्छे परिश्रम करी चल फल के आशा नहीं कर परिश्रम जो सच्चा थिबा परिश्रम जो दिल से करी फलटा सुनिश्चित मिलवा आ तुम आशा विश्वास स्वप्न पूरा हो। आ दर्शक बंधु निवेदन करुचु आपण मैंने भाई को शेयर करूँ लोक चिन्हता को लोक जानन आपण मैंने शेयर कले आपण मैंने मोबाइल माध्यम जो समस्त पाखे पहुँचाबे तो आपणकर परोक्ष प्रत्यक्ष आपणकर किसी पुण्य मिलवा जे गरीब गरीब कलाकार को आपण मैंने भाइराल करी सहयोग कले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान दर्शक बंधु बहुत बहुत धन्यवाद नलिन भाई के आज स्टूडियो गीत भी गाले इंटरव्यू माध्यम आम कलाकार दुख सुखर 7 नंबर अध्याय आम स्वागत करूँ आंतरिक अंतर भितर धन्यवाद नमस्कार।